it is very embarrassing that a constitutional body is giving or is relying on sources. Why can't a constitutional body like ECI say, come out openly and tell to the media? ECI cannot decide or determine citizenship. Who has given them the powers? Thirdly, we want to know from ECI, please give us the name and the telephone numbers of those BLOs who have found these illegal immigrants from Nepal or from Myanmar or from Bangladesh. I had called this a backdoor NRC, this SIR, which is being done in Bihar. It is very embarrassing that a constitutional body is giving or is relying on sources. Why can't a constitutional body like ECI say, come out openly and tell to the media? Who are these sources? Who are these sources? Please tell me. And ECI cannot decide or determine citizenship. Who has given them the powers? Thirdly, we want to know from ECI, please give us the name and the telephone numbers of those BLOs who have found these illegal immigrants from Nepal or from Myanmar or from Bangladesh. We will tell our party people, MIM party members, will go and meet those BLOs and we'll check and if possible we'll bring all those proof to them. And fourthly, that is why I had called this a backdoor NRC, this SIR, which is being done in Bihar. And in 2003, an SIR was done in Bihar. Can the ECI tell us how many foreign nationals were found in 2003 SIR? Lastly, another point, these sources, these so-called sources are destroying or weakening relations of India with Nepal. There are marriages which happen, Madhesi people. You are already, our relations are not with with Nepal, and these sources are playing their role to spoil the relationship. Important point to remember, in July 2019, Election Commission has given a reply to the Parliament, and this reply was given by the Law Minister in the Parliament, that in 2016, 17 and 19, no foreign nationals were found. Only 3 were found, one in Telangana, one in Gujarat, and one in West Bengal. And lastly, the summary revision which was done in Simanchal area of Kishanganj, Araria, Purnia and Kathiawar. Police Election Commission knows this very well. Was citizenship or documents unavailability was the reason? No. The reason was death of an voter, shifting of an voter, or absent, not found. And everyone is talking about Simanchal. So that is why we feel that what is being leaked through sources is completely wrong. It is embarrassing for me as a member of Parliament that a constitutional body cannot say it on record what it has to say, and a constitutional body like ECI cannot. Who has given them the powers to determine citizenship? Please tell us. This is what I have to say. सर, एक सवाल है, आप लोगों के पत्र लिखे हुए अच्छे खासे दिन हो गए। आपने इंडिया अलायंस के लोगों को पत्र लिखा था आपकी पार्टी ने। क्या अभी भी आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है, और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके ग़ुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, और हमारे अध्यक्ष अख्तर अली ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़े तौर पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं।
राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। और कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। बीजेपी तो कभी गरीबी के बारे में बात नहीं करता, बेरोजगारी या रोजगार के बारे में बात नहीं करता, पलायन के बारे में बात नहीं करता, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बीजेपी बात नहीं करता। तो इसमें गलत क्या है? जो भी सूत्र थे उनका न्यूज क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। और कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। अच्छा सर, कल चिराग पासवान एनडीए में मंत्री हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि मंत्री भी है और उपेंद्र जी हो, चिराग जी हो, सब लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर पे अगर सवाल उठा रहा है तो मजबूरी है उनकी, उठाना पड़ रहा है।
क्योंकि स्थिति वाकई में हद से बदतर हो चुकी है। तो उठा रहे हैं तो लोग, अब मुख्यमंत्री कहाँ है? जरा ढूंढिए मुख्यमंत्री जी को कि खाली फोटोशूट अधिकारी लोग करवाता रहेगा पुलवा पुलिया दिखा करके। आज की बात मीडिया बैन कर दिया गया, शिलान्यास के दौरान आज की बात भी नहीं बोला गया। हाईजैक हो गए हैं ना भैया। ये जो रिटायर्ड अधिकारी जो है डीके टैक्स वगैरह, जो बीजेपी के इशारों पे चलते हैं लोग, जो 2-4 भूंजा पार्टी के नेता लोग, वो लोग बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया है। मुख्यमंत्री की अब स्थिति नहीं है, उम्र का पड़ाव आ चुका है, सेहत ठीक नहीं है। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं ये रिटायर्ड अधिकारी या भूजा पार्टी का कुछ भाजपा के इशारे पे चलने वाला नेतवा साहब सब पूरा कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक बीती रात मेरठ STF की टीम की छपार रोहना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आप सब इस अपराधी के बारे में पहले से विदित है और फिर भी मैं उसकी आपराधिक गतिविधियां बताता हूँ। ये अपराधी 2015 में इसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे आसिफ जायदा की वर्चस्व को लेकर के हत्या कर दी थी। उस समय आसिफ जायदा पुलिस कस्टडी में था और नैनी जेल से मुजफ्फरनगर पेशी के लिए आया था। तो पेशी पे आए अपराधी की पुलिस कस्टडी में होने के उपरांत रेलवे स्टेशन पे इसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मात्र रंगदारी के वर्चस्व को लेकर के पुलिस कस्टडी में उसकी गोली मार करके हत्या की थी। इसके बाद में ये जब जेल में था उस दौरान इसकी नजदीकियां संजीव जीवा और उसके माध्यम से मुख्तार अंसारी गैंग से भी बढ़ी और उनके साथ में भी ये एक्टिवली काम करने लगा। 2016 में ये अपराधी शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद भी उसने पुनः रंगदारी और रंगदारी के लेकर के हत्या, ये सब कार्यों में वो संजीव जीवा के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। 2017 में इसके द्वारा हरिद्वार में निर्मला छावनी कॉलोनी में एक कंबल व्यवसायी थे अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जब इनसे बाद में पूछताछ हुई तो ये भी बात पता चली थी कि हत्या इनकी करने नहीं गए थे, ये किसी और की करने गए थे, पर मिस्टेकनली इनकी हत्या कर दी थी। परंतु ये एक डेयरिंग एक्ट था कि एक व्यापारी की जा करके वहां पर गोलियों से हत्या करना, और वो भी गए थे प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने और गोल्डी की हत्या इन्होंने करी।
फिर ये जब जेल में था उसके बाद में 2017 में इसने जो आसिफ ज़ायदा को पहले मारा था रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर में, उसका गवाह थे आसिफ ज़ायदा के पिता, तो उस गवाह की भी उन्होंने हत्या कर दी इन लोगों ने 2017 में। इस की गिरफ्तारी के लेकर के उस समय 50,000 का इनाम भी इस पे घोषित हुआ था। उसके उपरांत इसको गिरफ्तार कर लिया गया था उत्तराखंड में, और वहां पर जो मुकदमा गोल्डी वाले केस का लिखा गया था उसमें इसको आजीवन कारावास की भी सजा हुई। 6 माह पूर्व लगभग इसकी बेल हुई थी, और बेल होने के उपरांत भी लगातार आपराधिक गतिविधियों में ये अपराधी लिप्त रहा। इस दौरान भी इसके द्वारा रंगदारी के अटेम्प्ट किए गए, और विशेष रूप से जो पूर्व के केसेस इसके खिलाफ लिखे गए थे उनके गवाहों को धमकाना और उनके मारने की योजनाएं लगातार बनाई जा रही। इसी के क्रम में संभल में जो पूर्व की हत्या के गवाहों को धमकाने के संबंध में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें यह वांटेड चल रहा था। तो इसके तलाश में लोकल पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगी थी। इसी के क्रम में जो सूचना प्राप्त हुई थी, इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, परंतु इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया और उस मुठभेड़ के दौरान ये घायल हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई। तो यह कुख्यात अपराधी और शार्प शूटर है, जिसके खिलाफ 1 दर्जन के लगभग मुकदमे पंजीकृत है, जो कि उसमें से 3 हत्या के मुकदमे हैं और रंगदारी के भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। और मुठभेड़ के उपरांत इसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर बरामद हुई है और 50 से अधिक कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये इसके संबंध में, इस मुठभेड़ के संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, और समस्त मानवाधिकार आयोग और माननीय न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसको आगे की कार्रवाई संबंधित जनपद पुलिस और थाने द्वारा की जा रही है। मुख्तार अंसारी के इससे संपर्क बताया जा रहा है गैंग के अलावा जी, ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब ये जेल में था उस दौरान संजीव जीवा के संपर्क में आ गया और उसके माध्यम से ये फिर मुख्तार अंसारी के भी गैंग से जुड़ गया। तो संजीव जीवा के साथ में मिलकर इसने अपराध भी किया है, और उसके कहने पर ही हरिद्वार वाली घटना में ये शामिल हुआ था और वहाँ एक्टिवली रोल। गोल्डी के पिता की हत्या नहीं, उसके आसिफ ज़ायदा के पिता की हत्या उसने की थी। आसिफ ज़ायदा के पिता की हत्या उसने की थी, और तब ये 2017 में ये हुआ। जी, एक फोटो आ रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस अपराधी के जो कनेक्शन है वो अन्य भी गैंग से है, जैसे कि संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के गैंग से। ये जैसे हमने कहा कि ये लगातार एक्टिव है और रंगदारी के भी केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, और पिछले 6 महीने से भी, जब से बेल आया है तब से भी ये रंगदारी और गवाहों को धमकाने में एक्टिव है। तो वहां पर सूचना ये थी कि वो किसी से मिलने आ रहा था या किसी को धमकाने के लिए जा रहा था। अभी सर इसमें कोई नाम था? अभी कोई नाम नहीं था। अभी संभल की एक घटना में यह वांछित था, और उसी घटना में गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी प्रयास कर रही है। कोई ऐसी घटना जिसमें जो गिरफ्तारी पहले हुई? ये संजीव जीवा के साथ में एक घटना इसने की है, हरिद्वार वाली, जो संजीव जीवा के साथ में मिलकर की थी। ऐसा कोई अभी इंट्रोगेशन में बात पहले वाले अपराधियों के या ये जो पहले भी पकड़ा गया था, तो किसी घटना का कनेक्शन नहीं मिला है, परंतु उस गैंग से उसका नजदीकियां रही। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा,
कृष्ण हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं बेशरम है ये लोग। ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के विखार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या है, क्या सोर्सेस है भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कह रही है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेस से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेस भाई? तकलीफ हमको इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद कह दे इस बात को कि ये जो बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ईसीआई को किसने पावर्स दिया डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात यह कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओ से मिलिए और हमको बताइए कि कहां पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। रिश्ते होते हैं ना नेपालियों से, हमारे मधेसी लोगों से, तो आप तो पहले ही रिलेशनशिप अच्छे नेपाल से नहीं है, उसको और आप लोग खराब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। छठी बात यह है कि 2003 में एसआईआर हुआ था। हम पूछना चाह रहे हैं इन सोर्सेस से, चलिए ईसीआई से नहीं, इन सोर्सेस से पूछना चाह रहे हैं उस 2003 के एसआईआर में कितने फॉरेन नेशनल निकले बताओ। सातवीं बात यह है कि जुलाई 19 2019 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जवाब का सवाल दिया जिसको जस्टिस लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया, और उन्होंने क्या कहा 19 जुलाई 2019 को कि ना 2016 में, ना 2017 में, ना 2019 में कोई फॉरेन नेशनल नहीं निकला। सिर्फ 3 निकले हैं, एक तेलंगाना से, एक वेस्ट बंगाल से, गुजरात से। तो ये सोर्सेस बेशरम है, मैं कह रहा हूं बेशरम है ये लोग। और आठवीं बात यह है कि किशनगंज, अरारिया, पूर्णिया, कटिहार 2025 में समरी रिवीजन हुआ है। अब समरी रिवीजन में वहां पर नाम जिसके नहीं आए, किसके नहीं आए कि उसकी मौत हो गई या वो शिफ्ट हो गया या फिर वोटर नहीं मिला। समरी रिवीजन में कोई ये बात नहीं आई कि सिटीजनशिप का मामला आया या डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल था। तो ये क्यों इस तरह करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के विखार में, उनके एहतराम में कमी ला रहे हैं? तो ये सरासर गलत है। हम चाहेंगे कि ईसीआई को खुद ऑन रिकॉर्ड ये बात कहे। ये एम्बेडेड लोग, ये जो चमचे हैं, इनको इस्तेमाल ना करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हमको बीएलओस का नंबर दें वो, क्योंकि टाइम है हमारे को। हम जाएंगे उन बीएलओस के पास, पूछेंगे बताओ तुमने किस बुनियाद पर कह दिया कि नेपाली है, क्या रिकॉर्ड है तुम्हारे पास। और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि आप 3 डॉक्यूमेंट्स को देखिए,
रेशन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपने कह दिया तो उन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना ही है। तो ये इस तरह से करके जो हमको जिस बात का एप्रीहेंशन था कि बैकडोर एनआरसी हो रहा था, वो साबित कर रहे हैं उसको। सर, आप बोले कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप का, लेकिन अगर किसी एक्सरसाइज के तहत अगर इस तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं और सफाई अगर हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको राइट नहीं है ना। जब आपको राइट नहीं है, आप कैसे करेंगे काम? राइट है होम मिनिस्ट्री को, राइट है वो एसपी बॉर्डर को, फिर उसके बाद एमएचए के 3 ऑफिसर साइन करना पड़ता, फिर उसके बाद जाता है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को। आपको राइट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप ये? यही तो हमारा बुनियादी क्वेश्चन है। आपको राइट ही नहीं है, आप कैसे करेंगे? ये तो होम मिनिस्ट्री का काम है, और होम मिनिस्ट्री भी सबसे पहले वो एसपी बॉर्डर को जाता है, फिर एसपी बॉर्डर से एमएचए को आता है, एमएचए से 3 ऑफिसर साइन करते, उसके बाद फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को जाता है वो। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। सोर्सेस क्या सोर्सेस है भाई? और 2019 में पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गया था कि ना 2016 में, ना 17 में, ना 19 में कोई फॉरेन नेशनल मिला वोटर लिस्ट में। सिर्फ 1 मिला तेलंगाना में, 1 मिला वेस्ट बंगाल में, 1 मिला गुजरात में। अब बताइए इस पर क्या बोलेंगे? समरी जो रिवीजन हुआ 2025 का, ये खास तौर से सीमांचल का, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का, वहां पर तो किसी का नहीं निकला कि ये सिटीजनशिप नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या बताया गया उसमें कि ये उसकी मौत हो गई वोटर की, या शिफ्ट हो गया, या नॉट फाउंड, एब्सेंट है। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है, भाई नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं? आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।
মুর্শিদাবাদের শামশেরগঞ্জের কাঞ্চনতলায় এক তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত জনসভায় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং বিজেপিতে এক হাত নিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি অভিযোগ করেন, সীমান্তে অনুপ্রবেশ রক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ এখন সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের নিশানা করছে। অনেক সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে যাতায়াতের বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। বাংলা ভাষায় বলে কথা বললেই কেউ বাংলাদেশি হয়ে যায় না, এটা বাংলার মানুষের প্রতি চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়। ফিরহাদ হাকিম সাফ মন্তব্য, যারা দেশের সুরক্ষায় দায়িত্বে তারা এখন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজেপি বুঝে গেছে তারা জনসমর্থন হারিয়েছে। সারা ভারতবর্ষ পুড়ছিল যখন বাংলায় দাঙ্গা হচ্ছিল 46 সালে, তখন শামশেরগঞ্জ এমন একটা জায়গা যেখানে হিন্দু মুসলমান হাত ধরে, রাম আর রহিম হাত ধরে একসাথে ছিল শামশেরগঞ্জটা। যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল তখন সারা ভারতবর্ষ দাঙ্গা হয়েছিল, তখন শামশেরগঞ্জে হিন্দু মুসলমান একসাথে থেকে শান্তি রক্ষা করেছে। অনেক ঘটনা যেখানে শামশেরগঞ্জকে আমরা সারা ভারতবর্ষের নিদর্শন দিই। শামশেরগঞ্জ ধুলিয়ান আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা নিদর্শন, এটা বলে আমরা গর্ব অনুভব করি। একটা ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনায় আমরা সবাই অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু সেই ঘটনা শামশেরগঞ্জের মানুষ নয়, কয়েকজন ক্রিমিনাল, কয়েকজন দাঙ্গাকারী তারা ঘটিয়েছে। দাঙ্গাকারীদের কোনো ধর্ম হয় না, কোনো জাত হয় না, কোনো কিচ্ছু হয় না, তারা হচ্ছে ক্রিমিনাল। এবং সেই কাজটা পরিকল্পনা মাফিক যারা করেছে, তারা কার হাত শক্ত করার জন্য করেছে? বিজেপির হাত শক্ত করার জন্য, বিজেপির হাত শক্ত করার জন্য করেছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলবো, যারা সত্যিকারের অপরাধী তাদের নিশ্চিতভাবে শাস্তি হওয়া উচিত। সেটা ফিরহাদ হাকিম হোক, আনন্দ রায় হোক, শিবপ্রসাদ হোক, যেই হোক, তার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু নিরীহ মানুষ, যারা নিরীহ মানুষ, যারা কোনো অন্যায় করেননি, তাদের যেন কাজ না আসে, এটা দেখার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসন। আমরা জানি কিছুদিন আগে কাশ্মীরে নাকি ধর্মের জিজ্ঞেস করে করে গুলি করেছে টেরোরিস্ট। টেরোরিস্ট কারা? যারা মানুষকে খুন করে তারা নিশ্চিতভাবে ইসলাম মানে না। যারা রাগ করেন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে। যাদের মধ্যে সহন শক্তি নেই তারা ইসলাম মানেন না। টেরোরিস্ট কারা? যারা অন্যায়ভাবে নিরীহ মানুষকে খুন করেন, তারা অন্যায়। আমাদের নবী শিখিয়েছেন, যুদ্ধের সময়ও হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেলেও নবীর হুকুম ছিল যে তার যে প্রতিপক্ষ তার বিরুদ্ধে তলোয়ার নামিয়ে দিতে হবে। এটা আমাদের ইসলাম শেখায়, কোন নিরীহ মানুষকে মানা শেখায় না। আর যারা ধর্ম জিজ্ঞেস করে যারা খুন করে, তারা প্রত্যক্ষভাবে কাকে সাপোর্ট করছে? বিজেপিকে সাপোর্ট করছে। তাদের যে ডিভাইড এন্ড রুল, হিন্দু মুসলমান ভাগ, সেইটাকে সাপোর্ট করছে। খুঁজতে হবে এই টেরোরিস্টরা কারা, এই টেরোরিস্টরা আসলে কারা। পাকিস্তানও যা কাজ করছে, আমার দেশ নয়, আমার দেশ ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের মাটিতে আমি জন্মেছি, এই ভারতবর্ষের মাটির আনাজ খেয়ে বড় হয়েছি। আর যেদিন আমার মৃত্যু হবে, ইনশাআল্লাহ তাআলা এই ভারতবর্ষের 6 ফিট মাটিতে আমার কবর হবে, আমি এই ভারতবর্ষের মাটিতে বিলীন হয়ে যাব।
দায়িত্ব হিসেবে করি। কিন্তু যখন এয়ারপোর্টে সেই সব নিরীহ মানুষের দেহ এলো, তখন দেখলাম বিজেপির নেতারা হিন্দু শহীদ করে তাদের যে এজেন্ডা, সেই এজেন্ডা পূরণ করার চেষ্টা করলো। মাথা ঢুকছে সেই এর মধ্যে হিন্দু শহীদ। তার জন্য কি হলো? তার জন্য আজকে এটাকে পুরো কমিউনাল করে দিচ্ছিল, কমিউনাল বাতাবরণ করে দিচ্ছিল। অ্যাটাক হলো, সুফিয়া কুরেশি সে লিড করলো, তবে গিয়ে এদের যে হিন্দু এজেন্ডা, সেই হিন্দু এজেন্ডা থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল, না হলে এরা এটাকে নিয়ে লাভ। আমরা বাংলার মানুষ, আমাদের কালি বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার, আর এই কান্ডারির নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে চালু হচ্ছে 10টি বেডের ডায়ালিসিস ইউনিট। উপকৃত হবেন জেলার প্রান্তিক মানুষজন। ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এবার চালু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত ডায়ালিসিস ইউনিট। পিপিপি অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে তৈরি হওয়া এই ইউনিট চালু হলে কিডনির সমস্যায় ভোগা জেলার বহু মানুষ উপকৃত হবেন। নতুনভাবে চালু হতে চলা এই ইউনিটে থাকবে 10টি বেড। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ডায়ালিসিস মেশিন এসে পৌঁছেছে। দ্রুতই পুরো পরিষেবা চালুর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জেলার বিভিন্ন ব্লক সহ আশপাশের গ্রামের বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য আসেন। কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত বহু রোগী এখানে পৌঁছালেও এতদিন ডায়ালিসিসের সুযোগ না থাকায় তাদের কলকাতা বা অন্য কোনো শহরের হাসপাতালে রেফার করা হতো। এতে সময় ও খরচ দুয়েরই চাপ বেড়ে যেত রোগী ও পরিবারদের ওপর। এই নতুন ডায়ালিসিস ইউনিট চালু হলে জেলার প্রান্তিক মানুষদের আর বড় শহরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। স্থানীয় স্তরে আধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি পাবেন সাধারণ মানুষজন। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর এই উন্নয়নকে ঘিরে খুশি চিকিৎসক থেকে রোগী সবাই। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগ জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। তো আমাদের যেটা ব্যাপার ছিল, আমাদের ডায়ালিসিস ইউনিট যেটা এখানে চালু হবে এই হসপিটালে, সেই ইউনিটের একটা ভিজিট আমাদের ছিল। তো আমি এক্সপার্ট হিসেবে এখানে ইন্সপেকশন করে গেলাম, আমাদের যে মতামত ছিল সেই মতামত দিলাম। 10 বেডের এই হসপিটালের এই 10 বেডের এই ডায়ালিসিসের ইউনিটটা এটা আশা করা যায় খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে চালু হবে। যেটুকু যা সুবিধা অসুবিধা ছিল সেগুলো দেখে আমরা আমাদের মতো করে বলে গেলাম, রেকটিফাই করে চালু করে দেবে আশা করা যাচ্ছে। ডায়ালিসিস পরিষেবা থাকছে, ডায়ালিসিসের যা যা পরিষেবা হয় আমরা যেগুলো এক্সপেক্ট করি সেই সবটাই, মানে ডায়ালিসিস যা যা পরিষেবা সবই পাবো আমরা এখান থেকে। এইটা একটু বলা খুব মুশকিল, এটা হসপিটাল অথরিটি বলতে পারবে। ডক্টর অতনু পাল, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, নেফ্রোলজি, এসএসকেএম।
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक একদিনের বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে জল বাড়ছে ঘাটালের প্লাবিত এলাকায়, ডুবেছে যাতায়াতের রাস্তাঘাট। আবারও জলের তলায় আরগোড়া 1 নম্বর চাতাল রাজ্য সড়ক, বন্ধ রাজ্য সড়কের ধারে দোকানপাটগুলিও, ডিঙ্গি বা নৌকায় চলছে যাতায়াত। ঘাটাল পৌর এলাকা থেকে গ্রামীণ এলাকাগুলি জলের তলায়। বৃষ্টির জলে প্লাবিত এলাকার বাসিন্দাদের এখনই দুর্ভোগ কমার কোনো লক্ষণ নেই। সমস্ত পরিস্থিতির উপর নজর রেখে বানভাসী এলাকায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে মহকুমা প্রশাসনের তরফে। তবে বারবার একই জায়গা প্লাবিত হওয়ায় বড়সড় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট। স্কুল এসে দেখলাম স্কুলের দুয়ারে জল উঠে গেছে। 2-3 জন ছাত্রছাত্রী এসেছিল গার্ডিয়ান সহ, এবং তারা যে আমরা খবর নিয়েছিলাম সকালে, জলটা দুয়ারের নিচে ছিল 8টার দিকে মোটামুটি। এখন দেখলাম দুয়ারে অনেকটাই জল উঠে গেছে। এবারে গার্ডিয়ানরা এসে তারা যখন দেখলো যে জলটা বাড়ছে আস্তে আস্তে, তারা বললো যে জল যেহেতু ক্রমবৃদ্ধিমান, তারা চাইছে না আজকের দিনটা বাচ্চারা ক্লাস করুক, তারা বাচ্চাদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে চলে যায়। এবং আমিও অনুমতি দিই সভাপতির সঙ্গে কথা বলে আলোচনা করে, যেহেতু জলটা আস্তে আস্তে বাড়ছে, হয়তো স্কুলের মধ্যে জল চলে আসতে পারে, স্কুল দুপুরের মধ্যে হয়তো যদি চলে আসতেও পারে। আবার পিছন দিকের রুমটা পুকুরের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে, মানে জল নিকাশি যেটা আমাদের বিদ্যালয় থেকে যায় সেটা পুকুরের সঙ্গে সংযুক্ত, এবং সেটা প্রায় পুকুর দিয়ে জল অনেক আগে ঢুকে যায় আমাদের বিদ্যালয়ের পিছনের রুমটা দিয়ে। এই অবস্থায় আমরাও চাইছি না আজকের দিনটা বাচ্চারা আসুক, থাকুক, ক্লাস করুক, এবং রান্নাঘরেও আর একটু হলেই আমাদের জল ঢুকে যাবে। আর কিছুক্ষণ হলেই জল দেখছি, জল তো মেন রাস্তা দিয়ে মোটামুটি ভালোই দ্রুত গতিতে আসছে স্কুলের দিকে। তাই আজকের দিনটা বন্ধ রাখলেন। কালকে জল বাড়ার পরিস্থিতি দেখে আমরা স্কুলের আমাদের গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপে আমরা জানিয়ে দেবো যে স্কুল বিদ্যালয় খোলা থাকছে কি কালকে বন্ধ থাকবে। এর আগে যে বন্যা পরিস্থিতি হয়েছিল স্কুলের মধ্যে কতটা জল হয়েছিল? এর আগে প্রথম বন্যাটায় মোটামুটি 7 ফুটের মতো জল উঠেছিল বিদ্যালয়ের মধ্যে, 7-8 ফুটের মতো উঠেছিল। দ্বিতীয়টায় যেটা জল হালকা বেড়েছিল সেটা আমাদের দুয়ারের নিচে ছিল, দুয়ারটাই ওঠেনি, 4-5টা জলমগ্ন হয়ে গেছিল। রাস্তায় জল পেরিয়ে আসতে হয়েছে আমাদেরকেও, বাচ্চারাও এসেছিল এবং আমরা ক্লাসও করেছি। স্কুল বন্ধ করিনি একদিনও, সমস্ত দিনই। স্কুলের সব নথিপত্র কোথায় রাখেন? স্কুলের নথিপত্র এই যে আমাদের স্কুলটা যেহেতু অনেকটা নিচু এলাকায়, তাই ভয় একটা থাকে আমাদের যদি নথিপত্র কিছু নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য আমরা সভাপতির সঙ্গে কথা বলে সভাপতি আমাদের ব্যবস্থা করে দেন। কোনো স্থানীয় এলাকারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করেন ওনাদের পাশাপাশি এখানে যে বাড়িগুলো রয়েছে, কারণ 2-3 জনের বাড়িতে আমরা সেই খাতাপত্র, আলমারি, আমাদের মিড ডে মিলের চাল থেকে সমস্ত কিছু ওনাদের বাড়িতেই আমরা রেখে দিয়ে আসি। বন্যা কমলে আবার আস্তে আস্তে আমরা কিছু কিছু করে নিয়ে আসি। এই নিয়ে 3বার বন্যা পরিস্থিতির শিকার? এই নিয়ে 3বার। এখনও বাকি রয়েছে? এখনও হয়তো। কী করবেন? কী করা যায়, মানে এই বন্যা পরিস্থিতি থেকে বাঁচার উপায় কী মনে করছেন? বন্যা পরিস্থিতি থেকে এটা তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এখন কিছু করা যাবে না, কিছু করার নেই ক্ষেত্রে। এবারে আমরা স্কুলের ক্ষেত্রে আমাদের একটাই যে আমাদের বিদ্যালয়টা এতটা নিচু এলাকায় যে
বন্যার সময় প্রত্যেক বছর 2-3 বার করে আমাদেরকে মানে প্রয়োজনীয় খাতাপত্র তো প্রায় আনতেই হয়, এবং চাল টাল থেকে শুরু করে বারবার অন্যের মানে স্থানীয়দের বাড়িতে গিয়ে যাওয়া আনা। আমাদের বিদ্যালয়টা উপরে যদি একটা রুম থাকতো তাহলে হয়তো এই অসুবিধাটা হতো না। যাই হোক, আমাদের এই মুহূর্তে একটা রুম নেই। আগের বছরে বন্যা তো স্কুলে আমাদের ছাদের উপর দিয়ে গেছে জল। সেক্ষেত্রে এবারে যে মাস্টার প্ল্যান শুরু হয়েছে, মাস্টার প্ল্যানের কাজ যদি মাস্টার প্ল্যান হয়ে যায় রূপায়িত, তাহলে তো এই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। হ্যাঁ, নিয়ন্ত্রণ হলে তো খুবই ভালো। ঘাটাল শুধু আমাদের বিদ্যালয়, ঘাটালবাসীর জন্য, পুরো ঘাটালবাসীর জন্যই ভালো। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक বর্ষার জলে নাকাল বসিরহাটের গ্রাম, একমাত্র ভরসা কলার ভেলা। উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট 2 নম্বর ব্লকের চাপাপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চক ফরসাদপুর দাসপাড়া এলাকায় বর্ষা মানেই জল যন্ত্রণার আতঙ্ক। কোথাও হাঁটু জল, কোথাও কোমর পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে আছে রাস্তাঘাটে। অনেকের ঘরের ভেতরও ঢুকে গেছে জল। গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছেন না। জরুরি প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাওয়াও কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। জলে আটকে থাকা মানুষের একমাত্র ভরসা এখন কলার ভেলা। ভেলায় করেই কেউ বাজার করছে, কেউ স্কুলে যাচ্ছে, আবার কেউ পোষ্য প্রাণী নিয়ে পার হচ্ছে অন্য ঘরে। জমা জলে নানা প্রাণী ভেসে আসা ও বিচরণে মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। রাতে ঘুমের মধ্যেও ভিজে বিছানার সমস্যার সঙ্গে বাড়ছে নানা সংক্রমণের ঝুঁকি। পানীয় জল থেকে শুরু করে খাবার রক্ষা করাও কঠিন হয়ে উঠেছে। বয়স্ক ও শিশুদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন এলাকার মানুষ। একইভাবে ঘরের মধ্যে দেখা মিলছে বিষধর সাপের উপদ্রব। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষায় একই ছবি দেখতে হলেও কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। জল বের করার জন্য পর্যাপ্ত নালা নেই, যেটুকু নালা আছে তাও অবৈধ দখল আর বেহাল অবস্থায় বন্ধ হয়ে থাকে। গ্রামবাসীরা অবিলম্বে জল নিকাশির স্থায়ী সমাধান এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলেছেন, যাতে বর্ষার জল আর অভিশাপ না হয়ে থাকে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনে বাধা সৃষ্টি না করে। জলের সমস্যা প্রতি বছর এরকম থাকে, এবার রাস্তায় উঠেছে, আর না হলে আমাদের এরকমই থাকে। রাস্তায় কেন, ঘরে ভেলা করে যেতে হচ্ছে, ভেলাই করে যেতে হচ্ছে, জল আনতে হচ্ছে, বাচ্চাদের স্কুল নিয়ে যেতে হচ্ছে, বাচ্চারা ভয় পাচ্ছে। আর সাপ পোকামাকড় উপদ্রব কি আছে? সে তো অবশ্যই কি আসছে, ঘরে বাড়ি উঠছে। কি উঠছে? ওই যে কালার সাপ। কালার সাপ? হ্যাঁ, কালার সাপ দেখা গেছে? দেখেছে তো, এই বৌদি দেখেছে। আতঙ্কে আছেন তো? আতঙ্কে আছি তো, ঘরে চারপাশে জল থই থই করছে, হাঁটুর উপর অব্দি, আমাদের হাঁটুর উপর অব্দি। মশা মাছির বিস্তার থাকতে পারে, মশা মাছি বা পোকামাকড় তো হতে, সমস্ত সব জিনিসের দরকার। আর তো চামড়ার রোগ হতে পারে, তো সব হচ্ছে, ঘাপাচড়া হতে পারে, ঘাপাচড়া হচ্ছে, চুলকাচ্ছে, বাচ্চা কাচ্চা, আর সারাদিন তো ভেজা, মানে ঘরের মধ্যেও ভেজা, বাইরের থেকে উঠে গিয়েও ঘরের মধ্যেও ভেজা। কি চাইছেন? চাইছি যে যাতে না হয়, পরের বছর থেকে একটু স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে, সবসময়ের জন্য এরকম ভালোভাবে বাঁচতে চান। ভালোভাবে। আপনার নাম? নমিতা মণ্ডল।
এই বিয়ে আসতে হচ্ছে তো কি করবে, দেখো জল তো দেখছো কতটা জল, এরকম কি জল, এই ঘরে তাই প্রায় হাঁটু সমান কাছাকাছি, ঘরের ভিতরে জল হ্যাঁ আর একেবারে হাঁটু সমান জল, কি বলবেন? তো কি বলো বলো তো, দেখো তোমরা সহযোগিতা করলে খুব তো ভালো হয়। এটা কি প্রত্যেক বছর হয়? প্রত্যেক বছর আম হচ্ছে। এই বাচ্চারাও তো ভয় পায়, সাপ পোকামাকড়ের ভয় থাকতে পারে তো। পোকামাকড় সবসময় কেঁচু সব সাপটা ভর্তি, সব ভর্তি, সাপ ঘরের মধ্যে ঘুরতে, কিছু করার নেই, কি করবো বলো। আপনার নাম? বাপি মণ্ডল। জামা কাপড় ভিজে যায়। আর স্কুলে যেতে পারছো না? না। কিভাবে স্কুলে যাচ্ছ? কিভাবে স্কুলে যাচ্ছ? ফেলাই তোলে। আচ্ছা তোমাদের ঘরে কি সাপ উঠছে? হ্যাঁ। তা কি এরকম কি প্রত্যেকবার হয়? হ্যাঁ। কি চাইছো তুমি কি চাইছো? হ্যাঁ কি চাইছো? ভালো হয় ইচুর জেটিওয়ালি। হ্যাঁ হ্যালো, রাস্তায় তোমার নাম কি? ললিত মণ্ডল। এখানে কি সমস্যা হচ্ছে? এই জলের সমস্যা। কোনো বছর ঘরে জল ওঠে না, এবার ঘরেও জল উঠে গেছে। আমরা ভয়তে বাস করছি না, আমাদের খাওয়া আছে না, ঘুম আছে না, কাজকর্ম আছে, কিচ্ছু নেই। আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে এই জলের জন্য। ভেলা কেন? ভেলা এই জলের জন্য, এই আমাদের খাবার জল আনতে হচ্ছে, আমাদের বাচ্চা নিয়ে স্কুলে দিয়ে আসতে হচ্ছে এই ভেলায়। তারপরে হচ্ছে ভেলায় করে বাচ্চারা আসতে চাচ্ছে না, পড়ে যাওয়ার ভয়তে ওই ধরে ভিজে, এই দেখুন কি অবস্থা আমাদের। এইভাবে তাই বাচ্চাদের নিয়ে আসতে হয়। এটা কোন জায়গা? এটা হচ্ছে সর্দার এই কি চকপাড়া, সাতপুর। কোন পাড়া? কি চাইছেন? চাইছি যে যাতে সুস্থ সবল হচ্ছে। আপনার নাম? উর্মিলা বিশ্বাস। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর, মাঝ নদী বরাবর আটকে পড়ে যাত্রীবাহী নৌকা। জানা যায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার বাগডিহা গ্রাম এবং বীরভূম জেলার লাপসান গ্রামের মধ্যবর্তী স্থল জুড়ে এই বাঁশের অস্থায়ী সেতু ছিল। সেই সেতু গত কয়েকদিন লাগাতার বৃষ্টির কারণে ভেঙে যাওয়ায় শুরু হয় নৌকা নিয়ে পারাপার। আর সেই পারাপার করতে গিয়ে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই নদীর মাঝখানে থাকা পাইপ লাইনে ফেসে যায় নৌকোটি। ঘটনাটি ঘটেছে জামুরিয়া বিধানসভার বাগডিহা সিদ্ধপুর এলাকার অজয় নদীর ঘাটে। এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়, বহু মানুষজনের ভিড় জমে সেখানে। ঘটনায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জামুরিয়া থানা, কেন্দা ফাঁড়ি এবং চুরুলিয়া ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী। এছাড়াও জামুরিয়া ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, আসানসোল মহকুমা শাসক, জামুরিয়া ব্লক 2 এর সহসভাপতি দীনেশ চক্রবর্তী, চিচুরিয়া পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সোমনাথ চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে সিভিল ডিফেন্সের বিপর্যয় মোকাবেলা দলকে খবর দিলে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় তারা। বিপর্যয় মোকাবেলা দল যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে নদীর মধ্যবর্তী স্থল থেকে বীরভূম থেকে আগত 16 জন যাত্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা করে, কিন্তু নদীর জলের স্রোত বেশি থাকার ফলে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। আমাদের বীরভূমের ওইদিকে একটা ঘাট আছে, সেই ঘাট থেকে এনারা আসছিলেন, 16 জন ছিলেন মাঝি সহ।
তারা তাদের যে নৌকো ছিল সেই নৌকো হঠাৎ করে ওইখানে মানে আটকে যায়। তো সেই খবর আমাদের কাছে পুলিশ এবং আমাদের বিডিও সাহেব এবং এখানে লোকাল যারা আছেন তাদের কাছে খবরটি আসে। খবর আসার পরে আমরা প্রথমেই রেস্কিউ টিম সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আসে। তো যেহেতু এমন একটা রাতের সিচুয়েশন ছিল বলে আমাদের একটু উদ্ধারের সময় আমাদেরকে 2-3টে জায়গা থেকে করতে হয়েছে। আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম প্রথম আসে, পুলিশের সঙ্গে পুলিশ, বিডিও সাহেব এবং আমাদের লোকাল পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির যারা আছেন সবাই মিলে আমাদের তার সঙ্গে আমাদের যেটা পরবর্তীকালে SDRF টিম যেটা 7th ব্যাটালিয়ন এবং সবাই মিলে আমাদের এই উদ্ধার কার্যটা হয়। কতক্ষণ প্রচেষ্টার পর এই উদ্ধার কাজ? মোটামুটি 8 থেকে 10 ঘন্টা মোটামুটি লেগেছে। কতজন ছিল? 16 জন ছিলেন ওনারা। তারা কি এখন সবাই সুরক্ষিত? তারা সবাই সুরক্ষিত, তারা সবাই এখানেই বসে আছেন, তারা সবাই সুরক্ষিত। তাদেরকে আমাদের এখান থেকে লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে তাদেরকে নিজের বাড়িতেও পৌঁছে দেওয়া হবে। নৌকোর মধ্যে শুধু পাবলিকই ছিল না আর যানবাহন ছিল? নৌকোর মধ্যে আমরা পাবলিক, যেহেতু আমাদের মানে মানুষের জীবনের মূল্য সবচেয়ে বেশি, তাহলে আমরা প্রথম মানুষদিকে উদ্ধার করার করেছি। এই যে উদ্ধার করলেন, এখন ওনারা কি এখানে থাকবেন নাকি তাদেরকে? না, ওনাদেরকে আমরা নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। তারা কোন এলাকার বাসিন্দা? তারা সবাই বীরভূমের ওই বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। ওইদিকে নবাসন বলে একটি জায়গা আছে, তার সঙ্গে আরও কিছু জায়গায় তারা আছেন বাসিন্দা। সবাই বীরভূমের বাসিন্দা। তারা বীরভূম থেকে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে কী কাজে এসেছিল? বিভিন্ন কাজে এসেছেন। কেউ হয়তো ওইখানে বিভিন্ন কলকারখানা আছে জামুড়িয়াতে, সেখানে কাজ করেন। কেউ আপনার নিজস্ব কোনো রিলেটিভ বা বন্ধুর বাড়িতেও এসেছেন, এরকমও আমরা দেখলাম। ঘটনাটি কটার সময় ঘটে? আমরা যেটুকু খবর পাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে মোটামুটি 8টা থেকে 8:30 নাগাদ, 8:30টার পরে আর কি খবরটি আসে। ওইখান থেকে বীরভূম থেকে নৌকাটা কিছুক্ষণ আগেই ছেড়েছিল। তারপর থেকে আমাদের অপারেশন মোটামুটি স্টার্ট হয়েছে এবং লাগাতার সবারই সহযোগিতাতে আমরা মোটামুটি এই সময় উদ্ধার করতে পারলাম। কী কারণে ঘটনাটি ঘটেছে? সেই ঘটনা তো আপনারা যেটা অলরেডি দেখিয়েছেন যে ওইখানে মেবি ওইখানে ভিতরে কিছু কোনো যান্ত্রিক ত্রুটিও হতে পারে বা হয়েছে, সেটা পরে বোঝা যাবে অ্যাকচুয়ালি যান্ত্রিক ত্রুটি বা কোনো কারণে হয়েছে। স্যার, জানা যাচ্ছে যে নৌকা অবৈধভাবে চলাচল করছে, এই নিয়ে আপনার প্রশাসন? এই নিয়ে আমরা এখনও কিছু জানি না, এটা নিয়ে আমি এখন কিছু বলতে চাইছি না, আমরা পরে দেখে নেব। ঠিক আছে। আপনার পরিচয়? আমি SDO আসানসোল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। যে লবসন্ধার থেকে যে নৌকাটি আসছিল সে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য মাঝ রাস্তায় খারাপ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে আমাদের কাছে খবর আসে এবং প্রশাসনের কাছে আমরা খবর দিই। সেভাবে আমাদের প্রশাসন এবং আমাদের লোকাল নেতৃত্ব সকলে এসে তারপরে আপনার রেস্কিউ টিম এসে প্রায় 8 থেকে 10 ঘন্টা প্রচেষ্টায় সে রিকভার হয় এবং সবাই সুস্থ আছে। তাদের সকলকে আমাদের SDO সাহেব দায়িত্ব দিয়েছেন, তাদের সকলকে বাড়িতে আমরা পৌঁছে দেবো। এখন 4:10 সময়, 6টার সময় ঘটনা ঘটেছে, 4:10 সবাইকে রিকভার করা গেছে, সবাই সুস্থ আছে। তারা কি উদ্দেশ্যে বীরভূম থেকে পশ্চিম বর্ধমানের দিকে তারা এসেছিল, অনেকেই কলকারখানায় কাজ করে, কেউ তাদের আত্মীয় বাড়ি এসেছিল। তারা কি এখন সবাই সুরক্ষিত? হ্যাঁ, সবাই সুরক্ষিত। যাদেরকে উদ্ধার করলেন তাদের কি যাবার কোনো ব্যবস্থা করলেন? হ্যাঁ, তাদের ব্যবস্থা করেছি, এখনই চলে আসবে গাড়ি, তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো। আপনার নাম? আমার নাম দীনেশ চক্রবর্তী, পরিচয় জামুড়িয়া ব্লক 2 সহ-সভাপতি। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो TV, बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक আপনাদের পছন্দের চ্যানেল নিউজ ইউএনআই এখন রয়েছে জিও টিভিতে, চ্যানেল নাম্বার 3003। এছাড়াও এখন ওটিটিতেও পেয়ে যাবেন নিউজ ইউএনআইকে। ওটিটির মাধ্যমগুলি হলো রক টিভি, জিঙ্গা টিভি, প্লে অন টিভি, ই বাবা, ডিটিএইচ লাইভ টিভি, ওয়ার্ল্ড টিভি, নেক্সট জি টিভি এইচডি, টিভি এইচডি 1, গুগলি টিভি, স্টার অন টিভি, এফ টিভি, সলিড টিভি বক্স, ক্রিক্স স্টার, রোজ নিউজ, চাণক্যা ওয়ার্ল্ড টিভি। তাছাড়াও আমাদের ফেসবুক, লিঙ্কডইন এবং ইনস্টাগ্রামেও পেয়ে যাবেন আমাদেরকে।